Yung wakatani wasulo minute pila nuleta metiton nandi ke kibe butoto ni sufa ton son pama ampuine yamba la nanda titite kibe azang wersozinge et na pousi la barque yelmene am sin kitsida ni télévision BF1 BF20 wanyenga. Kala juin accu rasmani 2020 wa yum derin na metineb ni seba sanvi bobo jula so sak pisi la yoba non lotira muwa obiyiki inte mezivira ti sorni ngab son bonde ti avenue de l'insurrection wa apa me mala songo bala obratan ninga la kontale woto ya arrondissement nuwa kadanga to da masantase bam kres ni seba la zulera sambewa ya ti bam kami ubsuna ngiki nchenge tul woto ni entiyira obka wilga bamba nyagar ninga obsun 20 bamba renwenge Kwabar Zugu Thomas Nkiere Nepson Bonti voie de contournement Zugu ya Santa Pisnas la yemre la sampa pizga woto bilgida me tituma akenda soma sorkanga akaragada wogodon gubugde tina songe ti mobile beda obrale kende tenga poronye premier ministre a Christophe Dabire optipa makaseto Nkiere ni sora me basen beneng ninga wati na wati pam kaseta kala bitbala Bobo Jula Sol wa 5e sur ningab son bonde ti avenue de l'insurrection à Contala ningre kadangaramba obratami inkite ti nebnisba son beb sak pisi la nasa non loti waramba obiyiki nteme zivira yolon kabiligdi tubna yakob lame renwenge woto kontanin kensa yir kansanga tubi inkene na wilgub supanwanga ti nanti pam kaseta ne Fatmata Kulbali la Sandrine Zuguri Bojula soni buid ni sa sambe sak pisi la yoba no lotiwa ado wilgop sumpanwa nga santa te kane tenga to damba sen yira arrondissement nuwa meru to damba ti bala kane juin rasman ni wa san wata observe men yix bamba obzin sonwa ni kensa san serre yix obzin wa ada no kendre gouverneur syndic na yiri na tongo manre so ni ngop sumbonti avenue de l'insurrection wa sa ni no loti kanga ni buid kerba ya al 2006 yomda labam sembe no loti kanga pourwa osusam sa pourwa obilga meti wakat kanga wa arsasa ya toro tubno rix bam motoni no kende ni sa tenga to da masenrika obilga mbalati kaboneri idnanti kilra Beatrice Kabore tanan wilye la sensing totoninga Madame Kabore Beatrice boton datum bon smera bumla ninga ton da sing be no loti waka depuis la obniga ton numéro rama ne pierre pas numéro yibibo ne pierre pas numéro yemre depuis 2006 nta auto patoli tonti bafi donc rama yiba wa yike to na mana goudron an wa chekanwa lebite ss ne brata goudron to bi ko obreg ninga board namba me kata ton zimoy donc la nin croire ramba min dingu lora samedi obra ko rama 10 jours to ble obamna malram 10 jours me kata on dirait 7e jour ba lam yiku wa donc mo wan tawa mo ha labeti nemlis me roton kan nin croire rama ti ton fa conseil lam donc ti amamye ne ngabela on ti 5 jours 5 ou 7 jours là bam content ti ton yiku zigu on tenga ti bawroto présentement l'autre capable ton men ting zini ti roto 30 000 de no fo contrat ma d'avance donc et puis covid 19 en wa woto no mega kam ton kama be école kani fo yikin chen kol ma ubi ni ta bizile ninga fo kam na le chenga école modèle bogo ya ni bana point la sumsamse la ni kensa son koto gouverneur to bzob ni banga ton da ton gosa mera ti mera man suri wenam tutum yinga ni ton be bobo kana bobo da frawa yinga a man sugu ti me ga bobo ala jesse ti me ya ro da pise bumle nin ka saka ne na kwa bi me ra saka man tonde ti ka somay to na yika se kan atiene ni ba yika pe to nyoko da la se wenam tutum yin kwa a zo wenam ala zo ne ba nimbana la rama ton da ta parcelle a konton ni zinsi ba ton ka ta ba chercher ram la ton anti couvre be nzindi ni son ni bam na ton se pla ho to tonika saka ton ka zaga de pise bam ya na rama ba mu so tenga mana bunda to ninga to ka ton zabne na rama bam yet bum ninga ton na mana inda la bam da to yi ton se pla ho to ton bon rob la wenam
ninga ka pange o man sugula bahdo mbo zin kodo tine fa teng tizina zin so ne ni men zin sora hande ka ni ngobram pro est-ce que ça raton do ma so bram mawe to bram yin ting mbo location tien la brusque ma auto pa na ko ne ba ka somaye Sane Christophe Sanou signa arrondissement nous tu kombobo jula so wa son ari kwesa adu bilgameti gouverneur mini kensa tiri ob mam sramena bozin sun komba obrigba logor pore la nanda no loti kensa nimbuira mam sraras ma yiba nan yin kene nan yilti bam kosba nan toron pam pitsugu ti bala wari bam moto wala rumsa aria bom san kasirada. Premier ministre Christophe Dabire ta sur ningab sumbo ndeti autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou azame Jean Achu rasma tambo nampam kaseto ni sura meba sembe ninga sur kangana songame ti mobile bera obrale kende wodo tenga ponye tuma sambe ning song zugu Zules kateka ambasambe ti nanti pam ven mazanga nero mo kweta la Sandrine Zuguri. So ninga san sɛgɛn ganagan gumu wɔgɔdɔ ka to bon ti voie de contournement ketin be managa do zugu lumbila gampela sura tomda kolo ka sa bala nyamna mi kam to sun bon no sobti terrasse maramba arbam semi kane kabala obna ganaga kontala ob sun bon ti goudron wa sur kanga tomda san 5 octobre rasin pipi wa sun lo 2019 a yomda poa san be tomda tore sinya groupe ebo mafa adu bilga gouverneur tor soba a Christophe Joseph Dabiri ti koba on wa tomda pangata business la yembre a Eric Buguma se ministre ninga singeta so ya managara yele ara sidem pianga tomda no kendra soma tomna hanchin toto a chinna toto yido hon kombo rar sonre to ton tume la han le je tomna a somlu mame yama to zen singa konta la ningri grave bitume ne ton guama poge ozo singa yena la wilga me ti yam ton nya zininga waton be ka ton be gampel otone bon ton be zoro sora zuku la pumna hanzo inchenga soma arik dala zoro sora zugun tigi ta zinyar sora nyos kon ta kongu sore obhan le wela nu gwabga ite da kubri entigin longbenen le demaran dabdo kom silgesene ringa tonu mimi titumna han cheng tool nin toto to a han cheng soma oto ne kaneka tatigin sogame tomda sinka tom bilwo to nwa bangan se ti grupo ebo ma fasinde tomda woto ne nan tuma o biliga mbala ti zule sin tomda pokasin keni sura meng manara wenge tomda kyangara me zule sin bebe no ayatin yela tomda wana tomda etida wana man wakata yelu so bebe kira kabe tomda soro juge la runda ton han tomda terrain jugo ton le mi kam ki yelu so bebe en to yak nenga nda kabe saba pokoy donc il devait yel kan sa jugo yak da nenga en tient ki etawa na wa je habe songo tinkanga nebe sora han to rompi o jininga nebe ji kanisa nta titre foncier rapa alors que on data man sora étude wakata bam dambara ka be jin kanisa la runda be jin kanisa ntara titre foncier ramba yala taba bebe ne ki wa quantité ramba ratin yela me ki quantité ici de prévu runda exécution pour quantité quand ça fait dépasser la paix pas un bon qui actualisation donc il y a quand la difficulté en contendo que de voir solution a Christophe Joseph Marie Dabire sia gouverneur tor so basen zen comme noro nantiman kaseta adopta sa ministère ninga singeta l'oreille tout bon ti ministère des finances les passe ministère ninga singeta so ya manarele to moro re ti zules kensa pam yirgiri so la san seran ganaron gumo woro gilan kan yuma yibala to mna seran seme lumbila gampela sura manara lor pore ar camion berbera menan toron kena opsan data accident da menan toron bourame ti mobile beda nam se ton kaman nam se ton soya jena o panan le chin tenga pour wa chin toto ay ringa premier ministre nguligup sunoro
o pousse à entreprise ne tum de o blebu y la tonti yel bon lo hancheta idnata ba zinni mini hinga hanjeta lo yel ministre des finances tidinye se un tonti yel bam fa tonre en malare sora sinan ganagon gumu wogdo ada wogolo mata kilomètre kobra la pisilanu la milliard kobra la pisni la yemre la gouverneur reknya sin tunub sumbonub sobati partenariat public privé wa na man kanga Oxfam Sularamba Sampam Kasito ti Burkina Faso tengwa ya paraba ntarzulese intiyira sinkere ni yokola kalm obrika songur buto torenta se parabnis ba Sampam dum namsaka unko nguzwente me zinvira obvenro tumna unko ministère la ninga singeta nimba zwera yeleramba ti ba merik sadro nanta se pokensa sin ya zwetba songur kateka ti nanti pam venma sin yirwoto ne Luc Parbelaram la Sandrine Zuguri. Saint-Nicolas Nassuré signe un conseil de secours d'urgence et de réhabilitation. Ce manvers rosin tenu Oxfam Songri, cinquième zouetba tout bon te déplacer interne dans ma sondwa, à l'automne da Williamete Burkina Faso Kane, zouetba sonra yikra tous kobis ni la zaka. Neb kwabro poronwa, pis noua la nasa fin aria parabigili, nye biligrameti paraba sonra yida rapa. Zouetba wotone, adneb nisa nimbanra senti yida aria paraba. Ya ren soti Oxfam damba, nyak yam wotone nan songe barsal rodori kaya pisila, waiguya le passe gibo paraba sembe non pour wani wensa tom da nyinga. Songo blane ribe damba, na yile tubnan toron zab mese, lobnan toron le korlob nyora ni wensa. Oxfam damba son werso tom na wotone na wilg nimbuida gili, tout bon ti rapport d'études sur les femmes déplacées internes, ministère ninga singeta neb nisa nusinkatatu porun damba rika sarde, tubna tira ni kensa na yitu beura na toron yinere. Bwen non kenner pour la ton dike, nous sommes yam tiam vi ma isoma, nous sommes yam tiam ton zininga bébé na mpa mon corlignora, nananti ton soda hatum ne tiam na lebezi wa. Nangese bwen la ton mane, nan tox gouvernement, tu gouvernement me malra no kendra, nous sommes yamba. Yena la runda la boa nan tox ton kwe konga, la mam la ton pousi la barka, im msake mkiller bamba nsakan wa sokningam sokyama yam sakan le kame ndatum pousi la barka ti Amérique no kendre wa wodo na wa sohni tondo pousi la barka la ndatam ti bange ti ton président du faso ambezo zuga ilam takana susi kana ngusi yam sakapa am la vie la wona kiti la vie le bon watenwa la vie me wonga ya ton fa na lamtaba song taba ti la vie ozindi parba me 14 zindi kom so menge obtoron goma me obtoron sakala me obtoron sikara pasunya ti bore ti zaba me bore à Laurence Marshall Ilbudo sindikwera woto noa arabon sa parba fa gili tubra yese ti bala kane ka bala la fi na libranzina Burkina Faso ti nika fa na libran pa mazakan chen la fi pour Seyani PDP-PS parti politique Ramba Burkina Faso tenga ya wala bara bala nenka tek zugu chesoro ombe ya wala lafi wa wengwa lora wenge karanga wenge pasataba tenga zaba menga atulon kalebrebe akachenga tori bamta hadame tinanda tisembebna mazora zuga obor na sigil vote novembre tu sunwata renda me tubjiri ki zule kiamsa wala zabra netenga so na Ramba kwesa tabab suntasa tontum nontaka Luc Parbelaram pamari au congrès wa sasa sinzindi me wa tu basra tinanti kilaba ngam ya Camara Amidou. Moi je suis Mia Bondo et le président de section Kadiogo PDP-PS kwe ni ben la gambe to la tanta yamba la banta yam poron to me la yelam to bli pousser et élection ramba te de bon la fi guerre ni to na nan ka gom covid mengi la covid an wan pasa wa ya la tigitaba ton carbon nan di namay ya la président to siamba MPP o bola tondo invite tondo ton yeter kana kenye ton yelam te bon constitution endogène là et de menga tilwano ton ndika sabana toma ayi ton nenge wala ton carbon nan kengbe donc ya takang ma ninga de ton yo ken se fo Burkina Faso digdeme
la zini ban ka rigid go bal len na ton tose ton ha ge zini zang fa lenga de bebe yad mala bal tet kengo kan ton ha la mbor na mani tilea ton la kan na te gera wakatia bin na tabia te zabni jadis na manana ni mais nous on a dit et zabni jadis na ton yam te zabni jadis namba terrorisme loore te ton yo ngom élection gombe ton men ka so ngom élection 2020 wa ton tika bon ge comme ni ngaben ta ton da wa bon la ton taran na tiki man élection 2020 covid kana ma na sa da men ta ton wa autre vote à Burkina Faso kana ge ton nimban rabura non seulement terrorisme wa mais te covid na kawai te covid wa pa hambasi donc yella fa ya ton wa donc il est man sur la ton ya opposition ton kabene MPP la ton da yella mbate na ba fa pa bai voilà te gain la fi la tenga gan banam te yo on chen élection wa anna mongom élection mo ma donc voilà pourquoi nous on va peindre tout en noir voilà pourquoi on nandi noir a été 6 ans fa kale be no regarde be moi il y a 6 ans fa ton cité la pour ga otone sécurité wa zingi wala sécurité wa zingi ya bohra da kiren watan zabadon wa wala sécurité wa zingi ya anda man zabar ne tonda fa hanka bang o be ya fo na zabar ne won toto obna koro la bi ran vien fa wa zikang ya nya garwa rien ga timam nande na twendi kon yam ton ka te man bohra da tori la ton la ansinga tara bohra dan twen zabe ala ba ton ka ban bohra da ya et fo bang ne ninga zabar ne tonda ana sabon ko tonda fa hanka bang o be ya fo na zabar ne won toto wa song mo wa bomboanga ka velmie yafmen boanga wa man kalam to frat songre woto ya taxo ninga ton son pame nampini yamba ti kotinya ti man taxo ne zugu nandati wen sakar pore ile pam pantongo watasi kibetaba mana kon besongo